Namaskar. Hello my dear students of class 10. Today I am again here with another lesson of social study, and I am going to cover a lesson from the geography, and the topic is agriculture. Before moving towards the topic, let us know what is agriculture. Agri is a word which is related with the land, and culture means the art of utilizing the land, that is called a culture. So that means when we use our art and utilize the land and come out with a different output, then that is what we call the agriculture. Look over here the definition of the agriculture. What is agriculture? Agriculture is also called farming. It is cultivation of crops on the soil and rearing livestock. So it is a cultivation of crops and rearing of livestock. That is what we call agriculture. All of us are related with this word very closely because Sikkim itself is an organic state, and the people of the Sikkim is engaged in this culture, and the whole Indians are also related with this culture, and about 70% of the Indians are having this culture, and the main occupation of the people of the India is also agriculture. Okay, now let's move towards the another slide. What is agriculture? We had already studied. Now let us see. Okay, the agriculture or the farmings are of different types, so it is done in a different level. The first one is subsistence farming, and another one is commercial farming. Subsistence farming is also subdivided into two parts. So that is intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. Okay. Intensive subsistence farming and primitive subsistence farming comes under subsistence farming. And even though the primitive subsistence farming is also subdivided into two parts, that is shifting cultivation and nomadic herding, and the other part, that is a commercial farming. The commercial farming is also divided into commercial grain farming, mixed farming, and plantation farming. Now let us have a brief discussion of subsistence farming. Okay, moving towards the next slide. So here the word comes subsistence farming. So what does it mean? Subsistence farming. Subsistence farming. So it means a kind of farming that which we do in order to satisfy our own needs. The farming which we are not doing for a selling purpose, which is not done for a commercial purpose. This kind of farming especially you found in your own locality. Even some of your fathers and mothers are also engaged in these kinds of farming activity. जसबाट घरको लागि मात्रै हामी धान मकैहरू हामी चाहिँ खेतबाट हामी निकाल्ने गर्छौं, जसलाई चाहिँ हामी बेच्दैनौँ, हाम्रो आफ्नै लागि मात्रै हामी युटिलाइज गर्छौं। त्यस्तो खालको फार्मिङलाई चाहिँ हामी भन्छौं subsistence farming. So in subsistence farming, what we see is that farming practice just to meet the needs of farmers' family. That means they are not going to sell any surplus food. They are not going to give the surplus food to others, because the food that has been harvested after cultivation, that is only for their or for themselves. So over here you can see that a small amount or a low level of technology or a low level of tools are used. The highly mechanized, skilled labor, mechanized tools are not used in these kinds of farmings. यहाँ हेर्न सक्छौं है, गोरु जोत्दै गरेको एकदम सिम्पल टुल्सहरु, हाम्रो जुन सिम्पल टुल्सहरु हामी घरमा युज गर्छौं त्यही चाहिँ हामी गएर खेतबारीमा युज गर्छौं, त्यसलाई भन्छ हामी सबसिस्टेन्स एग्रिकल्चर। र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ द आउटपुट इज भेरी स्मल, इभन दो द इन्भेस्टमेन्ट इज नट हायर, एकदम बिग अमाउन्टमा इन्भेस्ट हुँदैन, क्यापिटल इज निडेड भेरी लेस अमाउन्ट, र त्यसको साथसाथमा जति पनि प्रोडक्सन हुन्छ द प्रोडक्सन इज अल्सो ओन्ली अ लिमिटेड, जसले चाहिँ खाली सेल्फ सफिसिएन्ट को लागि मात्रै यसबाट चाहिँ निस्किन्छ। Okay, now the subsistence farming is also divided into two types. So that is intensive subsistence farming and another is primitive subsistence farming. Keep in this mind, subsistence farming duita bhagma divide bhएको छ. One is intensive subsistence, another is primitive subsistence. Okay, now let's have a
discussion about primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming भनेको के हो भन्दा चाहिँ primitive भन्नुबित्तिकै के हो बुझ्छ हामी भन्दाखेरि चाहिँ ancient, a traditional method of doing agriculture. हाम्रो जुन बाजे बोजू पुर्खाहरूले चाहिँ the way they are farming, right, the pattern, the tradition or the method that they are utilizing for the farming, that is a primitive, भनेपछि ancient बाट चलिरहेको आएको. र यो खालको फार्मिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ this type of farming is still practiced in few places in India. It is practiced on small patches with the help of primitive tools like hoe, dao and digging stick and family or community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and sustainability of our environmental condition. This type of farming. So in these types of farming, the monsoon plays a very important role. The weather phenomena plays a very important role in the production and downfall of any seeds. कुनै पनि चीजको production र downfall हुनुमा चाहिँ monsoon र weather phenomena ले चाहिँ एकदमै ठुलो रोल खेलेको हुन्छ. र primitive farming लाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ this farming is also known as slash and burn farming. है slash and burn farming भन्दा किन भन्छौँ? त्यसको साथसाथमा यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा shifting cultivation पनि भन्छौँ, जो हाम्रो ट्रेडिसन पहिलादेखि चलिआएको. So in olden days, what the people used to do, they used to move from one place to another place by doing agricultural activities from one land to another land. So in these kinds of farming, what they do, they used to clear the forest area. First, they used to clear the forest area. Then after, they burned all the woods. त्यहाँ भएको जति पनि रुखपातहरू हुन्छ त्यो सबै त्यहाँ जलाएर चाहिँ त्यसको एसेसहरू चाहिँ जति पनि एसेसहरू छ दे युज टु डिस्ट्रिब्युट. त्यहीँनिर उनीहरूले चाहिँ सर्कुलेट गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्थ्यो. तर त्यही कोइलाहरू त्यही खरानी चाहिँ दे एक्ट एज अ म्यान्युर. देन आफ्टर दे डु कल्टिभेसन आउट देयर फर 3 or 4 years. अनि 3 or 4 years कल्टिभेसन गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बादमा अगेन द्याट एरिया विल बिकेम के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो एरिया चाहिँ इनफर्टाइल हुन्छ है. अनि जब फर्टिलिटी त्यसले लुज गर्छ, फर्टिलिटी लुज गरेपछि अगेन दे विल लिभ द्याट प्लेस फर 3-4 years एन्ड अगेन दे विल मुभ टुवर्ड्स द अनदर प्लेस. दिस इज हाउ इट कल शिफ्टिङ कल्टिभेसन. सो इट इज नोन बाई द नेम अफ स्ल्यास अर बर्न कल्टिभेसन. यसलाई हामी प्रिमिटिभ फार्मिङ पनि भनेर भन्छौँ. किन प्रिमिटिभ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज प्रिमिटिभ भन्दाखेरि द ओल्डन काइन्ड्स अफ टुल्स वेयर युज. त्यसमा पुरानो खालको हतियारहरू चाहिन्छ. नेचर प्लेज ए भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन अर्डर टु गो द प्रोडक्सन हाई र लो. यसलाई चाहिँ हामी प्रिमिटिभ फार्मिङ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ. प्रोडक्सन इन दिस टाइप अफ फार्मिङ इज लो एज फर्टिलाइजर अर मोडर्न इनपुट्स आर नट युज. द्याट मिन्स मेसिन्स टुल्सहरू युज हुँदैन, केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू केही पनि युज हुँदैन. द पिपल यु मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस भइबस्छ र यसलाई स्ल्यास एन्ड बर्न पनि भनिन्छ. एन्ड इभन दो इट इज अल्सो नोन एज शिफ्टिङ कल्टिभेसन. सो दिज आर द सम अफ द नेम्स that has been given to the slash and burn cultivation, right? So what are the names? के नामहरू दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ if we look over India, then it is known by the name of Juming in northeastern state and Pamlo in Manipur. So there are the list of names. Here are the list of names that has been given to these kinds of farming. र कहाँनिर चाहिँ प्रायः जस्तो यो फार्मिङ हामीले चाहिँ देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ the places where people who is in majority of numbers are in tribal areas, tribes people are जस्तै हामी northeastern है, northeastern tribes बेसी छ. So tribal people used to practice these kinds of farming. And if you look at the other side of the world, then you can see Mexico and Central America. It is known by the name of milka, right? Milpa भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ भनिन्छ. So this is all about the primitive subsistence farming. And another is intensive subsistence farming. अब subsistence farming भनेको बित्तिकै अघि मैले भने that it is for our own self consumption को लागि चाहिँ. अब intensive भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ this type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. जहाँनिर एकदमै बेसी पपुलेसनको प्रेसर हुन्छ त्यस्तो एरियामा इन्टेन्सिभ गरिन्छ. किन भन्दा चाहिँ इट इज लेबर इन्टेन्सिभ फार्मिङ.
a lots of labors are used in these kinds of farming, where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. That means a lots of chemical fertilizers are used. It is not like the organic farming, janira fertilizers are valuable, but in this type of farming, lots of labor are needed and lots of chemical fertilizer are also used. Kina bhandakheri chai for higher production, एकदम बेसी प्रोडक्सन हुनुको लागि चाहिँ fertilizers, chemical fertilizers चाहिँ use गरिन्छ. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomical. हाम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ we have a tradition that बाउको जमिन छ भने छोराले पाउँछ, छोराबाट छोराहरूले पाउँछ. अब इमेजिन गरौँ एउटा ठुलो 1 एकरको जमिन छ अरे, दुईजना छोरा भने दुईजनाकोमा जान्छ, आधी आधी हाफ हाफ हुन्छ. त्यो दुईजनाको 4टा छ भने के हुन्छ, अझै त्यो हाफ हाफ हुन्छ. त्यसै गर्दै गर्दै के हुन्छ, यो ल्यान्ड चाहिँ हुन्छ त कम्ती एमाउन्टमा बढ्दै जान्छ. अनि पपुलेसन ज्यादा, अनि पपुलेसन ज्यादा भएपछि प्रोडक्सन ज्यादा हुनु पर्यो, र प्रोडक्सन हुनुको लागि के गर्छ, केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू चाहिँ है योहरू चाहिँ युज गर्छ. Thus there is enormous pressure on agriculture land. अनि पपुलेसन ज्यादा भएको कारणले गर्दा ल्यान्डमा बेसी प्रेसर हुन्छ. अनि ल्यान्डमा प्रेसर किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द ल्यान्ड ह्याभ टु प्रोभाइड अ फुड फर द पिपल लिभिङ आउट देयर. अनि इन्टेन्सिभ सब्सिस्टेन्स फार्मिङमा चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर्सको चाहिँ एकदमै बेसी युज गरिन्छ, कम्ती जग्गामा थुप्रो निकालिन्छ है. दिस इज अल अबाउट इन्टेन्सिभ. एन्ड इन्टेन्सिभमा अर्को आउँछ प्लान्टेसनहरू आउँछ. वाट इज प्लान्टेसन अब है? प्लान्टेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्टेसन भनेको इट इज अ टाइप अफ कमर्सियल फार्मिङ. नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स अ कमर्सियल. हामी कमर्सियल फार्मिङमा पुग्यौँ. हामी सब्सिस्टेन्सको इन्टेन्सिभ सब्सिस्टेन्स अनि प्रिमिटिभ फार्मिङ पढ्यो. अब कमर्सियलमा आउँछ. कमर्सियल प्लान्टेसन भन्नु बित्तिकै हामी चाहिँ कमर्सियल फार्मिङ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ. इट इज द टाइप अफ फार्मिङ इन विच अ सिंगल क्रप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया. A single crop is grown in a large area. So in this picture, what you can see is that a tea estate, एउटा चाय बगान देख्दैछ, त्यसको साथसाथमा अर्कोपट्टि you are seeing a rubber plant. The people are taking out a rubber. त्यसबाट निकाल्दैछ है. र यो चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ फर कमर्सियल पर्पस. अब कमर्सियल भन्नु बित्तिकै मनी. कमर्सियल मिन्स मनी. अनि फर मनी पर्पस, इन अर्डर टु अर्न मनी, दिस टाइप्स अफ फार्मिङ्स आर डन. अब द प्लान्टेसन हेज एन interference of agricultural industry. र इन्डस्ट्रीको एकदम बेसी इन्टरफेरेन्स हुन्छ. हाई लेबर नम्बर्स अफ लेबर्स आर युज है. एकदम यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुन्छ. क्यापिटल इन्टेन्सिभ भन्नु बित्तिकै ह्युज नम्बर्स अफ मनी आर निडेड. त्यसको साथसाथमा लेबर इन्टेन्सिभ, पुरा बेसी लेबर्सहरू चाहिन्छ है. सो दिस काइन्ड्स अफ फार्मिङ, यो प्लान्टेसन comes under a commercial farming. Example, a tea plantation in Assam and North Bengal. You can see a tea plantation in the Timitargu of our own state. Sikkim एउटा example छ commercial farming को है. त्यसै प्रकारले this is the production which is only done for the market है. मार्केटको लागि प्राय जस्तो मेनली चाहिँ है a well developed network of transport and communication connecting the plantation area. So यसमा चाहिँ lots of things are needed, like a transport communication should be there, a labor should be there, a huge capital should be there, processing industries हुनु पर्यो, market हुनु पर्यो. So these are the factors which affect the commercial farming. The plantation comes under commercial farming. And here is a cropping pattern. Now India has 3 cropping seasons. 3 cropping seasons in India को Rabi, Kharif and Zaid. And Rabi भन्नु बित्तिकै you can see the image मा picture छ. कुन चाहिँ crops छ you can notice yourself. And Kharif मा and Zaid है सब्जीको season. Okay, now let's understand what is Rabi. Rabi season के हो र Rabi crops हरु चाहिँ के हो यसको विषयमा बुझौँ. So Rabi crops are sown in विन्टरमा सोन गरिन्छ. सोन इन विन्टर भनेपछि फ्रम अक्टोबर टु डिसेम्बर टु अक्टोबर टु डिसेम्बरसम्म चाहिँ यो क्रप्सहरू चाहिँ रोपिन्छ भने चाहिँ कहिले हार्भेस्ट गरिन्छ, कहिले चाहिँ यसलाई काटिन्छ या निकालिन्छ भन्दाखेरि द्याट इज इन द समर फ्रम अप्रिल टु जुन. अहिलेको टाइममा चाहिँ भनेपछि जुन फ्रुट्सहरू, जुन चिजहरू, जुन क्रप्सहरू, सब्जीहरू हामी खाँदैछौँ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि द्याट इज द रबी है. Important crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. So all these
vegetables and all these crops are all these crops you are seeing available in your own surroundings and your locality. States such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand and many more, right, are the main rabi crops producing states of India. So availability of precipitation during winter months due to the western temperature cyclones help in the success of these crops. एकदम चिसो चाहिन्छ है, अनि चिसो जग्गामा एकदम शीत चाहिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रबी क्रप चाहिँ एकदमै बेसी सक्सेस हुन्छ. अदरवाइज ड्राई सिजनमा चाहिँ यही सेम चीज हामी चाहिँ पाउनु सक्दैन. Okay, I am not going long in this clip. So as you all know that the rabi crops are the crops which are sown in the month of October अनि हार्भेस्ट गरिन्छ अहिले हाम्रो जुन यो करेन्ट टाइम छ. नाउ खरिफ चाहिँ कहिले रोपिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ these are sown in the onset of monsoon in different parts of the country and harvested in September and October. जब मनसुन when the monsoon season started, जब मनसुन सिजन स्टार्ट हुन्छ इन्डियामा त्यति बेला चाहिँ यो गरिन्छ. भनेपछि हामी के छ भने चाहिँ धान एक नम्बर है, हामी दसैँ तिहारको टाइममा बादमा गएर काट्छौँ. सो द्याट इज अ खरिफ क्रप. अनि वाट आर द अदर खरिफ क्रप्स भन्दाखेरि चाहिँ पेडी, मेज, जवार, बाजरा, कटन, जुट. सो दिस आर द खरिफ क्रप्स. र प्लिज किप इन माइन्ड द्याट the kharif crops are sown in the onset of monsoon. Onset भन्ने बित्तिकै मनसुन जब स्टार्ट हुन्छ अनि it is harvested in the month of September and October. You can see the images out here which are the crops that are grown in this season. And the last one is Zaid. Zaid season is the short season between Rabi and Kharif. The season which comes between Rabi and Kharif, that is a Zaid season. भनेपछि हामीलाई काँक्रा खानु मन पर्छ. कति बेला खान्छ हामी काँक्रा भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ द टाइम अफ अगस्ट इट्स एभाइलेबल. त्यस्तै प्रकारले पम्किनहरू भयो, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो खरबुजा, तरबुजाहरू भयो. सो दिज आर द crops produce are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and other crops. So these are the crops which are available during the time of Zaid. भनेपछि Zaid season comes in between the Kharif and the Rabi. Rabi आउँछ, Zaid आउँछ, त्यहाँदेखि Kharif आउँछ. I hope you understood. So these are the major crops which are found in the different parts of the country, which are grown in the different parts of our country. And here is a question: do you know India produces 51 major crops? So here are the list of the crops which I am not going to read out. You can look over the site by yourself, and you can refer to your book also. Okay, rice. As you all know that rice is the staple food of the people of the majority people of India. Right? Staple भनेपछि प्राय चलाइने चाहिँ कुन चाहिँ हो? राइस हो. That means India चाहिँ के छ भन्दाखेरि India is the second largest producer of the rice after China. China is number 1. Right? So what are the temperature that are required for the growing of rice? भन्दाखेरि it should be 25 degrees Celsius and the humidity with annual rainfall above 100 centimeters. So these are the temperature, the required temperature for the growing of rice. And where are the places the rice are grown भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेसी चाहिँ हाम्रो इन्डो ग्याग्रेटिक प्लेनमा पर्छ. किन भन्दा चाहिँ because this plain is one of the fertile, one of the most fertile plain in the whole world. That's why UP, Haryana, Punjabमा चाहिँ एकदमै बेसी राइसहरू चाहिँ फल्छ. Okay, quickly moving over. So here is the image. So you can see over the green zone, right, where the rice is available in a plenty. एकदमै बेसी मात्रामा चाहिँ राइस अवेलेबल भएको जग्गा हो. And another second most important crop is wheat, and it is also regarded as a cereal crop, the main food of the northwestern part of northern Indians. What are the temperature required? That is 50 to 75 centimeter rainfall चाहिन्छ यसलाई. An important जग्गा कहाँनिर फल्छ भन्दाखेरि it is Ganga, Satluj plain, right? And the soil, the most preferable soil is that is a black soil region, that is which is available in Deccan. Deccan मा चाहिँ प्राय जस्तो हुन्छ. And wheat, you can see pink color मा चाहिँ you can see the place where the wheat are grown abundantly. And the another one is millets. Jawar, bajra and ragi are important millets grown in India. भनेपछि हाम्रो यो केमा मिलेट्सहरु यहाँ देख्दै छ है. You can see the image, ragi, jawar, bajraहरु
है these are known as coarse grain यसलाई चाहिँ हामी coarse grain भनेर चाहिँ भन्छौं because it gives us very good kind of nutrition यसले चाहिँ हामीलाई ह्युज न्युट्रिसन भएको न्युट्रिसनल भ्यालु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कोर्स ग्रेन भनिन्छ जस्तै रकीमा के हुन्छ रकी इज भेरी रिच इन आइरन है यसमा पुरा बेसी आइरन हुन्छ रफेजहरु हुन्छ ओके एन्ड जवार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फूड क्रप अफ इन्डिया इट इज इन रेन फेड क्रप ग्रोन इन मच रिजन जहाँ एकदम पानी पर्छ त्यो जग्गामा चाहिँ प्राय जस्तो यो फल्छ आई एम नट गोइङ टु टेक this slide much longer because you can see the things that are in the images and you can take help from your book also because I don't think that it is very necessary for you to give explanation regarding this topic. And over here is a maize and it is known as both used as a food and fodder. This is a kharif crop ho and like kati temperature चाहिन्छ it's needed 21 to 27 degree Celsius and grows well in alluvium soil. In states like Bihar it is grown as rabi crop also भनेपछि हामी बिहारमा गयौं चाहिँ यो रबी क्रप को सँगसँगै पनि यसलाई चाहिँ गरिन्छ है यसलाई उब्जनी गरिन्छ and another one is pulses दालहरु है India is the largest producer as well as the consumer of the pulses in the world and there are major sources of protein pulses दालले हामीलाई पुरा बेसी प्रोटिन दिन्छ right so there are the different kinds of pulses which are found in India they are urad moong masoor peas gram and all and the major pulses produced in states of India are Madhya Pradesh Uttar Pradesh Rajasthan Maharashtra and Karnataka okay sugarcane the sugarcane it is a tropical or subtropical crop it is the main source of sugar जसबाट चाहिँ हामी सुगर बनाउँछौं the temperature needed is 21 to 27 degree Celsius rainfall is 75 centimeter and 100 centimeter हुनुपर्छ त्यस्तै प्रकारले India is the second largest producer of the sugarcane after Brazil चाहिँ number 1 आउँछ world मा sugarcane producing मा and another is tea as you all know that India is very famous for producing of tea and especially Darjeeling tea it is worldwide famous even you can see over your own hilly state Sikkim that we had a tea garden tea state that is a Sikkim tea plantation it comes under a commercial crop who introduced the cultivation of tree plantation कसले हामीलाई इन्डियामा introduce गर्यो भन्दा it is a Britishers right okay so tea requires abundant cheap and skilled labor एकदम मान्छे चाहिन्छ यसमा बेसी मेसिन्स युज हुँदैन टी को पत्ताहरु टिप्नको लागि त्यस्तो प्रकारले है र इन्डियामा सबभन्दा बेसी टी कहाँबाट हाम्रो आउँछ भन्दा वेस्ट बेंगाल तमिलनाडु दार्जिलिङ जलपाइगुडीहरु आउँछ र इन्डिया इज द लीडिङ प्रोड्युसर or exporter of tea in the whole world. Another is coffee. Indian produces 4% of world coffee. It is mostly grown in the southern part of the India. It requires a very high temperature. अनि हाम्रो कहाँनिर कल्टिभेट गरिन्छ भन्दा Nilgiri Hills, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. I am going much faster in this all slide because I already told you that यसमा त्यस्तो बेसी बुझाउने केही पनि छैन यसमा just you have to take only the information regarding the production regarding the temperature है अरु के छ कहाँ which is the most tea producing countries in the world these are the only thing okay another is horticulture crop भनेपछि you had already heard the name of the horticulture department right India is the largest producer of fruits and vegetables in the world India's producer of tropical as well as temperate fruit भनेपछि जुन गर्मी छ गरम जग्गामा त्यसमा जाडो जग्गामा पाइने फ्रुट्स दुईटा प्रकारको इन्डियामा हुन्छ do you know India accounts 10% of the world fruits production 100% मा 10% fruits चाहिँ कसले प्रोड्युस गर्छ भन्दा it is our country India so fruits are in great demand as you all know that right India produces 13% of the world vegetable also so these are the facts that you are seeing in the images so what are the different types of fruits that are produced in India you can see over this slide okay moving towards the next one
that is the rubber. Rubber is known as equatorial crop. किन इक्वेटोरियल क्रप भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट मिन्स अ भेरी हाई टेम्परेचर, यो इक्वेटोरियल रिजनको एरियामा एकदम गर्मी हुने एरियामा पाउने क्रप हो है। यसलाई 200 सेन्टिमिटरको चाहिँ के हुनुपर्छ, मोर देन 200 सेन्टिमिटर रेनफल हुनु पऱ्यो, त्यसको साथसाथमा 25 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर हुनु पऱ्यो है। र इट इज अ इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल्स। रबर त हामी अहिले हामी हेर्न सक्छौँ द्याट मोस्ट अफ द थिङ्स द्याट वी आर युजिङ इन आवर डे टु डे लाइफ इज मेड अप अफ रबर। जुनै पनि प्रायः चाहिँ हामी रबरको बनिएको छ है। ओके, नेक्स्ट फाइबर क्रप्स। द फाइबर क्रप्सबाट हामी के बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ द क्लथ्स विच वी आर वेयरिङ है, फाइबरमा भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले द फाइबर क्रप्समा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दा कटन, जुट, हेम्प, नेचुरल सिल्क्स, अल दिस कम्स अन्डर अ फाइबर। किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज दिस आर द क्रप्स विच आर utilized to make different kinds of things that are needed by a human society. The cloths, papers, अरू थुप्रो प्रकारको हामीलाई डेली युज बेसिसमा चल्ने प्रकारको हाम्रो बेडसिट्सहरू भयो, एक्जाम्पल सिम्पल इक्जाम्पल छ हामीले लिनु भने चाहिँ है। अनि त्यसै प्रकारले सिल्क वर्म इज रेयर इन द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। सिल्क वर्म हामी नेपालीमा कोकन किरा भन्छौँ र सिल्क वर्मको जुन बाहिरको फोगल्टा हुन्छ है, कोकन भनेर भन्छ, देन आर युटिलाइज। त्यसबाट चाहिँ हामी सिल्कको साडी बनाउँछ। इन्डिया इज भेरी फेमस फर सिल्क है। सिल्क इज अ भेरी भेरी कस्टलिएस्ट आइटम इन इन्डिया, एकदमै महँगो हुन्छ सिल्कले बनाएको चिजहरू चाहिँ। अनि रेयरिङ अफ सिल्क वर्म इज नोन एज अ सेरिकल्चर। यसलाई सेरिकल्चर भनेर चाहिँ हामी पनि त्यो पनि भन्न सक्छौँ। ओके, द एनदर वान इज कटन। द इन्डिया इज बिलिभ टु बी द ओरिजिनल होम अफ द कटन प्लान्ट। कटनको खास घरै कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बिलिभ द्याट इन्डियाबाट ओरिजिनेट भएको कटन अरू वर्ल्डमा गएको हुन्छ है। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ इन्डिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रड्युसर अफ कटन इन द वर्ल्ड एन्ड वान अफ द मेन र मेटेरियल फर द कटन है। अनि चाहिँ के हो भन्दा कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट र मेटेरियल चाहिँ के हो, कटन हो है। सो कटन ग्रोज वेल इन ड्रायर प्लेसेस, ब्ल्याक सोइल अफ डिकन प्लेट्यु। कालो माटोमा चाहिँ एकदमै राम्रो मात्रामा चाहिँ यसको कटन फस्टाउँछ, फल्छ है। सो वाट आर द काइन्ड्स अफ टेम्परेचर एट इट रिक्वायर भन्दा इट रिक्वायर्स अ लाइट rainfall 210 frost free days and brighter sunshine for growth, and this comes under a kharif crop. Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana, these are the leading producer of cotton in India. Okay, technology and institutional reform. So over here what you can see is that technology and institutional reform. So this is in your geography book. Agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. So what we are seeing out here today, because of the advancement in the technology, because of the more interference of the human activities, and because of the much interference of human, what we are seeing that the agricultural हाम्रो ल्यान्डहरू चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङ्सहरू चाहिँ के हुँदै जान्छ भन्दा चाहिँ इट इज डेटरोइटिङ डे बाई डे एन्ड इट इज हिन्डरिङ द पेस अफ द एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट। जुन एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्टको जुन एउटा पेस एउटा है जुन रफ्तार थियो त्यसलाई चाहिँ आज हाम्रो टेक्नोलोजिकल एडभान्सले चाहिँ के गर्दैछ, थामिँदैछ, यसले चाहिँ रोक्दैछ, यो काँडा बनिँदै जाँदैछ है। वाइ हेज इन्डिया नट इम्प्रुभ इन टेक्निकल एन्ड इन्स्टिट्युसनल रिफर्म इन एग्रिकल्चर। हाम्रो इन्डियाले चाहिँ किन एग्रिकल्चरल क्षेत्रमा चाहिँ अझैसम्म हामी इम्प्रुभ गर्न सकेको छैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर मेनी फ्याक्टर। द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज द इरिगेसन। अझै हाम्रोमा चाहिँ द पिपल अफ इन्डियामा चाहिँ के छैन भन्दा चाहिँ दे डोन्ट have irrigational facilities, right? A large part of the countries don't have irrigational facilities. As you know that the agriculture totally depends on the water. And water चाहिँ केबाट ल्याउन सक्छ हामी, इरिगेसन थ्रु द इरिगेसन। जब इरिगेसन क्यानल्सहरू नै छैन भने चाहिँ इट इज अलमोस्ट डिफिकल्ट फर द इन्टायर एग्रिकल्चरिस्ट टु गिभ अ फ्लो अफ एग्रिकल्चर है। र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
टेक्नोलोजिकल रिफर्म्सहरू छैन, सिरियस रिफर्म्सहरू छैन, वी आर नट युनाइटेड, वी आर नट कोअपरेटिङ। अनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर अलरेडी स्टडिड इन द हिस्ट्री द्याट वी वेयर ह्याभिङ अ जमिनदारी सिस्टम। यो चिजहरू थियो, द लेबरर्स एन्ड द फार्मर्स, द टिलर्स, दे डोन्ट ह्याभ देयर ओन ल्यान्ड, है, दे हेभ टु गो to the others land, they have to work, the zamindari system, revenue system. We have gone through these kinds of difficulties in the past. That's why still today also we are not able to uplift or boost our educational and agricultural section. So that is all. Okay, now these are the things. What were the steps taken by the government in agriculture reforms? के गभर्मेन्टले चाहिँ रिफर्म्सहरू गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर रिफर्म्स है थुप्रो बेसी गरेको छ 1960s र 1970s को बिचमा। र के हो भन्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज द ग्रीन रेभोल्युसन, द ग्रीन रेभोल्युसन, द व्हाइट रेभोल्युसन, ग्रीन रेभोल्युसन। वाट इज ग्रीन रेभोल्युसन भन्ने कुरा आउँदा द इन्ट्रोडक्सन अफ हाई यिल्डिङ भेराइटी अफ सिड्स, हाई यिल्डिङ भेराइटी अफ सिड्सहरू भयो, त्यसले गर्दा प्रोडक्सनमा बुस्ट भयो, केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू युज गरियो। त्यसको साथसाथमा व्हाइट रेभोल्युसन्सहरू ल्यायो। र व्हाइट रेभोल्युसन मिन्स भनेको चाहिँ दुधको चाहिँ एकदम बेसी बढोत्तरी गर्यो। कसरी भन्दा चाहिँ हाइब्रिड गर्यो गाईहरू। र अल दिस थिङ्स वेयर डन बाई द गभर्मेन्ट इन अर्डर टु अपलिफ्ट द एग्रिकल्चर। अनि अर्को के गर्यो भन्दा चाहिँ द पिपल्स आर गेटिङ नाउ इन्सुरेन्स फ्रम द गभर्मेन्ट इफ द क्रप्स आर फेड ड्यु टु द वर्म्स, किराहरूले खायो भने, त्यस्तै प्रकारले नेचुरल क्यालामिटिजहरू आयो भने पनि क्रप्सको अहिले त इन्सुरेन्सहरू पाउँछ है। सो दिज आर द थिङ्स गभर्मेन्ट्स एन्ड द ब्याङ्क्स आर प्रोभाइडिङ द लोन फेसिलिटिज टु द फार्मर्स एन्ड सम अफ द peoples are getting subsidy in their loans also. So there are many things that has been done by the government of India in order to uplift and in order to boost the agricultural system. So these are the steps that has been taken by the government of India. Or you can go to the points of the slide, and these are some of the things that has been done by the Bhudan Gram Dan. Okay, I am not going to explain about this. Moving towards the next slide. Contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Agriculture le kasto contribution दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, as we all know that agriculture is the backbone of any economy of the world, and it is also well known fact that agriculture is the backbone of our Indian economy. किन भन्दाखेरि चाहिँ most of the people of the India are engaged in agriculture. So if you see the GDP, right, gross domestic product, हामीले if we see the GDP, हामीले GDP ले हामीले हेर्यौं भने चाहिँ 1951 सम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ it was as it is a declining trend from 1951 onwards 2010 2011 about 52% of the total workforce were employed by the farm sector. र हाम्रो चाहिँ GDP चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ डिक्लाइन भएको देख्छौँ। पहिला अगाडि हामीले हेर्यौं, तर हामीले 2010-11 मा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ 52% of the people of India are engaged in the farm activity. That means we can truly say that agriculture is the backbone of our Indian economy. र declining the share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern. यदि चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ शेयर घट्न थाल्यो, if the people began to, right, if the people began to engage in other activities apart from the agriculture, then obviously the GDP of the country will be go down, right? Go जान्छ अनि it will decline. Country एउटा GDP चाहिँ decline भएर जान्छ अनि यसले चाहिँ country एउटा deep effect पनि हुन्छ. Establishment of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) यो found गरेको छ Indian government ले. You can see the ICAR in Deorali. Oh, not sorry, Deorali. It is in below Conway ground, right? And in ICAR, sir, right? Indian Council of Agricultural Research. This is opened in order to initiate the different kinds of training and research program as related to the agriculture department and horticulture development to research and development को लागि चाहिँ ICAR चाहिँ खोलिएको हो, so that the agriculture of the country should improve. And food security. What is food security system? A food security system भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि in order to ensure availability of food to all sections of the society,
our government carefully designed a national food security system. What is food security? Food security भनेको के हो भन्दाखेरि है, to provide a food to the people, right? Shortage, not to have a shortage of food, but to provide food to the every section of the people. That is a food security. Food security system कसरी चाहिँ उयो चाहिँ लागू गरियो त, यसको अन्डरमा के आउँछ भन्दा चाहिँ पिडिएस है, पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम. रासिन दोकानहरू देख्छौँ त्यहाँनिर गएर बिपिएल एपिएल क्याटेगोरीमा चाहिँ वी आर टेकिङ होइन बेनिफिट अफ द्याट इज अ इट कन्सिडर. अर्को छ बफर स्टक्स भन्न मन छ होइन, जति स्टक्सहरू ल्याएर राखिन्छ त्यहाँबाट द पिपल्स आर गेटिङ अ बेनिफिट इन द क्याटेगोरी अफ बिपिएल एपिएल. 15 केजी चामल पाउँछ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ केजीले. सो दिस इज हाउ द गभर्मेन्ट्स आर वर्किङ अन्डर इट. सो पिडिएस इज अ प्रोग्राम विच प्रोभाइड फुड ग्रेन्स एन्ड अदर एसेन्सियल कमोडिटी एट सब्सिडाइज प्राइस. मैले क्लियर गरिहालेँ यो है, कम्ती रेटमा पाउने. द प्राइमेरी अब्जेक्टिभ अफ दिस पोलिसी इज टु इन्स्योर फुड ग्रेन्स टु कमन पिपल. सो दिस इज अ फुड सेक्युरिटी. द्याट मिन्स सो यु नो इन्डिया इज द लार्जेस्ट वेस्टर अफ द फुड. सो इफ यु लुक इन द वर्ल्ड अल्सो देन हामी के देख्छौँ भन्दा चाहिँ इन्डिया चाहिँ यस्तो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ एकदमै बेसी भातहरू फुड चाहिँ के गर्छ वेस्टेज गरिन्छ. सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टु अल स्टुडेन्ट्स, प्लिज थिङ्क ओभर दिस म्याटर. किनभने चाहिँ एक दिन न एक दिन चाहिँ सीताले माना भर्छ भनेर हाम्रो बाजे बोजूले पूर्वजहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ. सायद त्यो दिन पनि हामीले देख्नु पर्ला है. सो यु क्यान लुक ओभर द्याट म्याटर. सो वाट आर फुड ग्रेन्स प्रक्युर्ड, वाट आर द डिसएडभान्टेज एन्ड एडभान्टेजेस अफ दिस है. फुड ग्रेन्सलाई चाहिँ कसरी प्रक्युर गरिन्छ, कसरी राखिन्छ भनेर चाहिँ नाउ आई विल एक्सप्लेन you all about this in our next class or in next session. Till then, thank you, bye bye.